श्लोक नंबर 68 तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेद तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय देखो, महाबाहो, हे महाबाहो, तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, अर्जुन के उद्देश्य करे बोलছেন, हे महाबाहो, तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि माने इंद्रियगुली, इंद्रियार्थेभ्यः माने इंद्रियार्थ माने कि विषय, इंद्रियार्थेभ्यः माने विषय होइते सर्वशः निगृहीतानि सर्वतो भावे निगृहीत निग्रह करा হয়েছে, संयत करा হয়েছে, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। এই কথা কেন হলো? এটা একরকম উপসংহারের মতো। এই পর্যন্ত যা আগে বলা হলো, ইন্দ্রিয়াণাম চরতাম মনোন বিধীয়েতে তদস্য হরতি প্রজ্ঞাম ওয়ায়ুর্নাবসি, তার এটা নেগেটিভলি হলো। তার আগে অনেক শ্লোকগুলি যেখানে বলা হলো ইন্দ্রিয় নিগ্রহের স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধনত্বকে উপদেশ করে ভগবান বলেছিলেন। এখন উপসংহার রূপে এই কথা হচ্ছে তসমাৎ, সেজন্য, দেরফর, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, মানে এখন যেহেতু স্থিতপ্রজ্ঞের যোগীর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, তো যার ইন্দ্রিয়গুলি इंद्रिय अर्थ হইতে समस्त विषय হইতে सर्वशः निगृहीतानि सर्वत्र सर्वतो भावे निगृहीत হয়ে আছে, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता বলে একটা কনক্লুডিং, তাই না? हे महाबाहो, सर्व प्रकारे जार इंद्रियग्राम शब्दादि विषय হইতে सुसंजत तार प्रज्ञा प्रतिष्ठित হইয়াছে জানবে। टीका देखो, इंद्रिय संयमस्य स्थितप्रज्ञत्वे साधनत्वं लक्षणत्वं च उक्तम् उपसंहरति। इंद्रिय संयमस्य स्थितप्रज्ञत्वे, इंद्रिय संयमे स्थितप्रज्ञत्वे साधनत्व लक्षण माने साधनरूप तार लक्षण जा আছে সে বলে এখন উপসংহার করছেন তস্মাৎ यस्य महाबाहो, সেই কথা। इंद्रिय संयमस्य स्थितप्रज्ञत्वे साधनत्वं लक्षणत्वं च उक्तम् उपसंहरति तस्मादिति प्रतिष्ठिता भवति इत्यर्थः। लक्षणत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञातव्य इत्यर्थः। सो लक्षणत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता बोले जानते होवे। महाबाहो इति संबोधनं वैरिनिग्रहे समर्थस्य तव अत्रापि सामर्थ्यं भवति इति सूचयति। এখানে যেহেতু উপসংহারের কথা বেশি কিছু বলার নেই, তার জন্য শুধু মহাবাহর কথা একটা বলে দিচ্ছেন। মহাবাহু কেন বলছেন?
वैरिनिग्रहे तव सामर्थ्यम अस्ति मैंने वैरिनिग्रहे तुम्हार सामर्थ्य आछे अत्रापि मैंने এই স্থিতপ্রজ্ঞতা প্রাপ্তির জন্য তোমার সামর্থ্য আছে এনকারেজমেন্ট তুমি পারবে বলে কাকেও কিছু করতে গেলে তুমি তো সেটা করেছো এটা করতে পেরেছো এটাও করবে বলে যেমন বাচ্চাদেরকে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি সেভাবে এখানে ভগবান অর্জুনকে হে মহাবাহ এখানে শব্দ প্রয়োগ করেছেন বলে टीकाकार বলছেন टीकाकारेर व्याख्या এটা तो बाकी से जा बोला हमरा सर्व प्रकारे जार इंद्रिय ग्राम शब्दादि सहिते सुसंयत तार प्रज्ञा प्रतिष्ठित हইয়াছে জানবে बस আর বেশি কিছু এখানে বলিনি তো এরপরে নেক্সট শ্লোকটা যাই আমরা या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अच्छे से देखो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः लिटरल मीनिंग क्या मन देखो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी যে সর্বভূত সর্বপ্রাণীর জন্য রাত্রে সেখানে সংযমী জাগ্রত হয়ে থাকে সবাই এটাকে খুব ব্যবহার করতে থাকে মানে সবার জন্য যখন রাত্রি সেই রাত্রিবেলায় সংযমী যোগী জেগে থাকেন মানে এটা ডাইরেক্ট লিটারালি অনেকেই ব্যবহার করে এখন আমরা তাত্ত্বিক অর্থে যাচ্ছি না কোনো ফিলোসফিক্যাল মিনিংয়ে লিটারালি অনেকে যে এটা ভাবে আর বলতে থাকে यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने और जे समय सब समस्त प्राणी जेगे थाके से निशा से होच्छे निशा कार जन्य पश्यतः मुने मुनि जति तार जन्य सेटा रात्रि माने कि अर्थटा उनि कि सेई समय शुये पड़बेन नाकि सबाई जखन जेगे थाके तखन उनि शुये पड़बेन एरकम अर्थ हये जाबे किन्तु एखाने कि बोले व्याख्या देखि आमरा पदच्छेद तो हो गल पदच्छेद एमन किछु नहीं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः तो पदच्छेद किछु नहीं तो अन्वय देखो सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागृति मैंने डायरेक्टली मीनिंग देखले ओरकमই মনে হচ্ছে না सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतेर जा निशा रात्रि तस्याम सेखाने संयमी जागृति संयमी जागृत थाकेन यस्याम भूतानि जागृति और जेखाने माने दिन बेला जागृति भूतानि समस्त भूत प्राणी जेगे थाके सा पश्यतः मुनेः निशा से होच्छे मुनिर जन्य रात्रि यार मध्य शुनले ओरकमই মনে হয় তাই না तो देखिए असल अर्थटा कि আমরা দেখি কারণ স্থিতপ্রজ্ঞের আত্মজ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলার সময় এই কথা বলে কোনো লাভ নেই তাই না সে সবাই যখন শুয়ে থাকে তখন উনি জেগে থাকেন সবাই যখন জেগে থাকে তিনি শুয়ে থাকেন এটা বলে কোনো লাভ নেই হ্যাঁ যদি অনেকেদের এটাগুলো ইন্টারেস্ট লাগে ভালো লাগে শুনতে কিন্তু একটু বুদ্ধি একটা কমন সেন্স থাকলে এটা এরকম হওয়ার কথা নেই বলে মনে হয় देखो टीकाकार के बोलছেন ननु च कश्चिदपि प्रसुप्त इव दर्शनादि व्यापार शून्यः सर्वात्मना निगृहीतेन्द्रियः लोके न दृश्यते अतः असंभावितम् इदं लक्षणम् इति आशंक्य आह এখন প্রথমে এই শ্লোকের প্রথমে একটি आशंका অবজেকশনের মতো মানে কেউ একজন অপোজিশন আছে তিনি
একটা করছে, অথবা শিষ্য এরকম কী করে হতে পারে বলে এমন একটা করা হয়, সে প্রশ্ন তুলে তারপরে ওর উত্তরটা দেবেন ব্যাখ্যাটা। তো বলছেন, যদি বলো কোনো ব্যক্তি প্রসুপ্তবৎ দর্শনাদি ব্যাপার রহিত সর্বতোভাবে বিজিতেন্দ্রিয় দেখা যায় না, অতএব এই লক্ষণ অসম্ভাবিত। এই পর্যন্ত যা শীতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হয়েছিল, ইন্দ্রিয় তার বসে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, কোনো ব্যক্তি প্রসুপ্তবৎ দর্শনাদি ব্যাপার রহিত সর্বতোভাবে বিচিতেন্দ্রিয় দেখা যায় না। বিচিতেন্দ্রিয় বললে কি হচ্ছে, কোনো দর্শনাদি মানে শব্দস্পর্শ রূপরসের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার কোনো কানেকশন নেই, এইভাবে তো প্রসুপ্তবৎ মানে যে যখন নিদ্রাতে আছে তখন তো কিছু দর্শনাদি ব্যাপার নেই সেখানে, তো সেভাবে তো কাকেও দেখা যায় না। সেই জন্য অতএব এই লক্ষণ অসম্ভাবিত, মানে এই পর্যন্ত যে লক্ষণগুলি বলা হয়েছিল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ইত্যাদি, সেই লক্ষণ অসম্ভাবিত। এই আশঙ্কায় উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিচ্ছেন, या निशा सर्वभूतानां सर्वेषां भूतानां या निशा, सर्वेषां भूतानां या निशा, निशेव निशा आत्मनिष्ठा अज्ञानध्वांत आत्माज्ञानध्वांतावृतमतीनां। तो प्रथमे सर्वेषां भूतानां या निशा, समस्त प्राणीर सर्वेषां सब सकल समस्त प्राणीर भूतानां प्राणीर या निशा जे रात्रि, निशेव निशा आत्मनिष्ठा, মানে এই নিশা কিসের নিশা? এই রাত্রি যা কথা বলছেন অন্ধকার, কিসের অন্ধকার? আত্মনিষ্ঠা বিষয়ের অন্ধকার। তোমরা আপনাদের নিজের অন্ধকার যে আমরা মনে করছি, সে অন্ধকারের কথা কেন বলবেন? কি কনটেক্সট আছে? হঠাৎ ডে অ্যান্ড নাইটের জন্য বলার কোনো কনটেক্সট আছে? প্রকরণে কী চলছে? আত্মজ্ঞানের প্রকরণ চলছে, তাহলে তার সম্বন্ধেও কিছু থাকতে হবে, তাই না? তো নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা, আত্মনিষ্ঠার নিশা এটা, আত্মনিষ্ঠার বিষয়ে অন্ধকারের কথা। তার জন্য বলছেন अज्ञान ध्वांतावृत मतीनाम, मैंने अज्ञान ध्वांत मतीनाम, जार मति बुद्धि प्रज्ञा अज्ञान बोले जे अंधकार द्वारा आवृत, है ना, तस्याम दर्शनादि व्यवहार अभावात, से आत्मनिष्ठाते अन्य विषयेर दर्शनादिर अभाव होवार फले बोलছেন সেখানে दर्शनादि व्यवहार अभावात तस्याम जागृति संयमी बोलছে, तस्याम आत्मनिष्ठायाम संयमी, से आत्मनिष्ठाते संयमी निगृहीतेन्द्रिय जागृति प्रतिबुध्यते, মানে आत्मनिष्ठाते যেখানে যে আত্মনিষ্ঠা সমস্ত প্রাণী সমস্ত ভূত প্রাণীর জন্য সমস্ত অন্য বাকি জীবের জন্য যে অন্ধকার তুল্য, সেখানে সে আত্মনিষ্ঠাতে আমাদের যে আত্মজ্ঞানী স্থিতপ্রজ্ঞ যে যোগী আত্মসংযমী, তিনি কি করেন? তিনি জেগে থাকেন, মানে সাবধান, প্রবুদ্ধতে প্রতিবুদ্ধতে, निगृहीतेन्द्रिय संयमी जागृति प्रतिबुद्धते, मैंने सावधान थाकेन, अटेंशन अलर्ट थाकेन सेखाने। यस्यांतो विषयनिष्ठायां भूतानि जागृति प्रतिबुद्धते, माने जेखाने विषयनिष्ठायां, विषयनिष्ठाते अन्य शब्द स्पर्श रूप रसादि विषयनिष्ठाते समस्त भूत जागृत हुए थाके, माने प्रतिबुद्धन्ते, माने सावधान थाके, अलर्ट হয়ে থাকে সমস্ত ভূত সমস্ত জীব, সবাই আমরা অন্যান্য বিষয়ে খুব अलर्ट থাকি। তো সেখানে प्रतिबुद्धन्ते सा आत्मतत्वं पश्यतः मुनेः निशः, से विषय निष्ठा
আত্মতত্ত্বকে যিনি দর্শন করছেন সে মুনির জন্য নিশা, অন্ধকার, সেখানে ওনার নিষ্ঠা নেই, তার জন্য সেটি ওনার জন্য নিশা। তস্যাম দর্শনাদি ব্যাপার তস্য নাস্তি ইত্যর্থः, সে বিষয়ে তার দর্শনাদি ব্যাপার নাস্তি। আরও অর্থটা তাহলে কি, উনি দেখতে পাচ্ছে না বিষয়গুলো, কি শব্দ দেখতে পাচ্ছে না মানে শব্দ স্পর্শ রূপ সেই ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা তিনি কি অনুভব করতে পারছে না, তাহলে আবার কি জড়, তাহলে যা আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল ওই অর্থে আসবে। তার জন্য দেখুন, এতদুক্তম ভবতি यथा दिवान्धानाम उलूकादीनाम रात्रौ एव दर्शनम न तो दिवसे। उलूका पहचा से रात्रे देखते पारे। एवं ब्रह्मज्ञस्य उन्मीलताक्षस्यापि ब्रह्मण्येव दृष्टिः न तो विषयेषु। से भावे ब्रह्मज्ञ पुरुषेर उन्मीलताक्षस्यापि मने चोख खुले थाकलेও, चोख মানে এখানে চোখের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি খুলে থাকলেও মানে তার কাজ করতে থাকলেও ব্রহ্মণীয়েব দৃষ্টিः न तो विषयेषु, সেই বিষয়ে তিনি ব্রহ্মকেই দেখছেন, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। মানে যে সব যা কিছু আছে সৃষ্টিতে, যে বিষয় ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা তিনি দর্শন করছেন, দর্শন মানে এখানে একটা দৃষ্টির শুধু চোখের কথা নয়, এখানে মানে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তার ব্যাপার, তার দ্বারা তিনি কি দেখছেন সেখানে, মানে ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করেও তিনি কিন্তু সেখানেই ব্রহ্মকেই দেখছেন, মানে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই বলে দেখছেন। সে হচ্ছে আরেকবার দেখুন, এবং ব্রহ্মজ্ঞস্য উন্मीलताक्षस्यापि, চোখ খুলে থাকলেও ব্রহ্মণীয়েব দৃষ্টিः न तो विषयेषु, ব্রহ্মই বিষয়, তার দৃষ্টি বিষয়ে নয়। যেখানে দেখছেন ব্রহ্মই আছে, সমস্ত ব্রহ্মই হয়েছে, ব্রহ্ম হইতেই সব কিছু হয়েছে, ব্রহ্মেই সব আছে বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। অতঃ না অসম্ভাবিতম ইদম লক্ষণমিতি, সেই জন্য এটা অসম্ভব বলে কিছু নেই, এটা সম্ভব। न तो विषयेषु, नेक्स्ट श्लोकेर प्रथम लाइन, टीकार प्रथम लाइन देखুন, একটু সম্বন্ধ দেখি আগে, সম্বন্ধ কানেকশন। नेक्स्ट श्लोक আছে না, अपरिमाणम, हाँ, तार टीकार प्रथम लाइन देखो, ननु विषयेषु अच्छे, ननु विषयेषु दृष्टि अभावे कथम असोतान भुंक्त इत्यपेक्षायाम आह। यदि विषयेषु दृष्टि अभाव माने विषयगुलिते तार दृष्टि अभाव आछे, माने तार इंद्रियगुलिर व्यापारेर अभाव आछे, तान कथम भुंक्त, ताहले तानि कि करे भोग करते पारेन, उपभोग कि करे करबेन, इति अपेक्षायाम आह, से ये अपेक्षाते बोलছেন, বলুন। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् कामा तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, पदच्छेद आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामकामी। खूब इंटरेस्टिंग श्लोक। আবার এখন ভগবান দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। अन्वय देखो, यद्वत् आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सह शांतिम आपनोति कामकामी तो न। यद्वत् माने जे भावे आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम,
সমুদ্র, সমুদ্র দেখলে কেমন অচল প্রতিষ্ঠম, অচল প্রতিষ্ঠম মানে কি নড়াচড়া হচ্ছে সেইভাবে নয়, কিন্তু দেখবেন যেভাবে সমুদ্র আমরা যেভাবে দেখি যেখানে ছিল ওখানেই আছে, তো সেভাবে অচল প্রতিষ্ঠা মানে কি একেবারে এ হয় না, ওরকম অর্থে নয়, কিন্তু যেভাবে আমরা দেখতাম ওরকমই আছে। অচল প্রতিষ্ঠম আপূর্যমাণম মানে অনেক নদীগুলি প্রবেশ করে, যেমন পূর্ণ ছিল সেভাবে থাকে, যেমন নানা নদ নদী। আচ্ছা এটা এ করে यद्वत् आपरेमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आप्नोति कामकामी न कामकामी। যেমন নানা নদ নদী সর্বদা জলপূর্ণ, আপূর্যমাণম सर्वदा जलपूर्ण एवं अचल प्रतिष्ठ समुद्रे प्रवेश करे, प्रविशन्ति प्रवेश करे, तद्रूप तद्वत् तद्रूप सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति मैंने शब्दादि विषय समूह जाके आश्रय करे किंतु विक्षुब्ध करते पारे ना, स शांति आपनोति तिनी शांति प्राप्त करे, न कामकामी जे भोग कामनाशील व्यक्ति कखनो शांति माने मोक्ष लाभ करते पारे ना। देखे आरो भालो करे टीका देखले आमरा बुझते पारबो। नाना नदीभिः प्रथम लाइन तो पढ़ेছি আমরা, नाना नदीभिः आपूर्यमाणम् अपि अचल प्रतिष्ठम अनतिक्रांत मर्यादम एव समुद्रम। नाना नदीभिः नाना नदी द्वारा আপূর্যমাণমপি জল সব নদীগুলো সমুদ্রে প্রবেশ করছে, তো তারপরে পরিপূর্ণ হয়েও অচল প্রতিষ্ঠা, অচল হয়ে মানে অনতিক্রান্ত মর্যাদা, তার সীমাকে পার করে এদিকে চলে আসেনি, কিন্তু এই নদী নদী আসছে বলে সমুদ্র এখানে আসেনি, কলকাতা আসেনি, তাই না? হয়তো এখানে একটা এ থাকে বাট অচল হয়ে থাকে, মানে যত নদী এত নদী ওর মধ্যে এলেও কী করে সমুদ্র ইয়ে আছে, সে তার জন্য ওই উদাহরণ নিয়েছেন। अतिक्रांत मर्यादम एव समुद्रम पुनः अपि अन्याः आपः यथा प्रविशन्ति, विभिन्न जलराशि तार मध्य प्रवेश करते थाके, तथा तद्रूप कामाः विषयाः जे कामा मतलब विषयगुली यम मुनिम जे मुनि मुनि मने जिनि मुनिम मने अंतर्दृष्टिम भोगैः अविक्रियमाणम प्रारब्ध कर्माभिः आक्षिप्ताः सन्तः प्रविशन्ति। जे विभिन्न प्रकारेर जे भोगगुली द्वारा विकृत जिनि हन ना अंतर्दृष्टि युक्त मुनि, अंतर्दृष्टि माने जार दृष्टि आत्माते आछे ताके तार प्रारब्धवशात जे विभिन्न भोग ताके प्राप्त है, प्रारब्ध के तो त्याग करते पारे जा होयेछे तार मतो ताके जा प्राप्त सेगुलो प्राप्त करबेन, तो प्रारब्धवशात जे प्रारब्ध कर्मेर द्वारा जे ताके प्राप्त समस्त भोग के भोग एर मध्य मुनिर मध्य कोनो विकार किन्तु तार मध्य प्रवेश करे वो कोनो विकार सृष्टि करते पारे ना। प्रारब्ध कर्मभिः आक्षिप्ताः सन्तः प्रविशन्ति स शांतिं कैवल्यं प्राप्नोति। ये समस्त प्रारब्ध वशात जे विषयगुली तार मध्य प्रवेश करे वो किंतु ओके डिस्टर्ब करे ना, उल्टो के ताके कैवल्यं प्राप्नोति मैंने तिनी किंतु मोक्ष प्राप्त करें। न तो कामकामी किंतु न मैंने आरेकटा वैपरीत्यও বলছেন, किंतु जे कामनाशील व्यक्ति नय न तो कामकामी माने भोग कामनाशील, भोग कामनाशील व्यक्तिर जन्य नय, तार जन्य सेटी आरेकटी नतून फल कर्मेर फल के उत्पन्न करे देय। से
यस्मादेवं तस्मात् तारपरे श्लोक এই শ্লোকটা বুঝতে পেরেছেন তো মানে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে দিলেন হ্যাঁ यस्मादेवं तस्मात् নেক্সট শ্লোকের टीकार प्रथम लाइन यस्मादेव যেহেতু এইভাবে সেই জন্য विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। पदच्छेद विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। अन्वय यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय निःस्पृहः निरहङ्कारः निर्ममः सन् चरति सह शांतिम अधिगच्छति। এখন কনক্লুশনে এসে গেছেন এই অধ্যায়ের কনক্লুডিং সেরেমনি তার জন্য শেষের উপসংহারের মতো কথাগুলি হচ্ছে यह पुमान जे पुरुष सर्वान कामान विहाय समस्त कामनागुलके विहाय मने त्यागपूर्वक त्याग करे निःस्पृह होये निरंकार निरहंकारी होये निर्मम होये चरति विचरण करें सह शांति अधिगच्छति तिनी से परम शांति से मोक्ष के प्राप्त करें। देखो टीका देखो यस्मादेवं तस्मात् प्राप्तान कामान विहाय जे प्राप्त काम आगे बोला होला अपरिमाणम तो प्राप्त काम के वो विहाय मने त्यक्त्वा मैंने कि करे त्याग करे जे प्राप्त के उपेक्षा कारण এটা খুব কঠিন বলার সময় শব্দটা विहाय বলে ওগুলোকে উপেক্ষা করে যে আসছে হ্যাঁ আসুক এরকম যে প্রাপ্ত কাম আগে শ্লোকে বলা হলো তো प्रारब्ध वशे जे काम प्राप्त হয় विषय তার মধ্যে প্রবেশ করে ওগুলোকে ওগুলোকে নিয়ে কোনো কীভাবে তিনি ওগুলোকে ব্যবহার করে त्यक्त्वा মানে विहाय त्यक्त्वा মানে উপেক্ষা করে अप्राप्तेषु च এবং अप्राप्तेर মধ্যে কি থাকে জেনারেল অন্যান্যদের যে অপ্রাপ্ত সেটা তাকে প্রাপ্ত করার ইচ্ছা তার মধ্যে প্রীতি স্পৃহা থাকে না इच्छा उठके कोनोभावे उठके प्राप्त करते हैं तो इन्हीं अप्राप्तेषु च निःस्पृह यतः निरहंकार तार हेतु হচ্ছে निरहंकार प्रथम अहम बुद्धि থাকলে তো কিছু আবার আমার এটা চাই ওটা চাই এগুলো শুরু হবে স্পৃহা তো তিনি নিঃস্পৃহ यतः निरहंकार अतएव तद भोग साधनेषु निर्ममः সেই জন্যই সেই ভোগ সাধনগুলোতে নির্মমা কোনো মমত্ব নেই মমত্ব বুদ্ধি নেই निर्ममः सन् अंतर्दृष्टि भूत्वा यह चरति अंतर्दृष्टि भूत्वा মানে আবার এখানে अंतर्दृष्टि মানে কি आत्मनि যে आत्मदृष्टि তার নিজেকে এখন আত্মস্বরূপকে জেনে গেছেন বাকি সব ওর মধ্যেই আছেন কিন্তু দেখে সব জায়গাতে সে দৃষ্টি কিছু ব্রহ্মদৃষ্টি আত্মদৃষ্টি আছে তার জন্য উনিও সবার মতোই সে উপভোগ করছেন কিন্তু সেখানে কোন দৃষ্টি রেখে করছেন আর তার প্রারব্ধবশাৎ যা ভোগ হচ্ছে উপভোগ করছেন কিন্তু সেখানে উপেক্ষ ভাব আছে কোনো স্পৃহা নেই সেখানে কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই যা হচ্ছে ওটা করে দিচ্ছেন কিন্তু সেখানেও অন্তর্দৃষ্টি রেখে তো অন্তর্দৃষ্টি ভূত্वा यह चरति प्रारब्धवशेन भोगान भुंक्ते মানে প্রারব্ধবশে যা আছে ভোগান সে সবসময় তার এটা প্রারব্ধবশে আছে সে ভোগ বললে এখানে শুধু মানে কোন বিষয়ে ভোগ কষ্ট সুখ দুটোই দুঃখ হচ্ছে সেও প্রারব্ধবশে হচ্ছে সুখ হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে দুটোকে উপেক্ষা করছেন অন্যান্যদের মতো যে জীবের মতো সুখ হলে হ্যাঁ এটা আমারই বলে দুঃখ হলে হ্যাঁ এটা কি আমার প্রারব্ধ হয়েছে দুটোই প্রারব্ধ सो प्रारब्धवशे प्रारब्धवशेन भोगान भुंक्ते यत्र क्वापि गच्छते वा स शांतिमप्नोति अथवा आरेकटा अर्थ बोलছেন উনি একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে মানে কোনো স্পৃহা নেই অহংকার নেই মমত্ব নেই
তো উনি যেখানে সেখানে যাচ্ছেন, মানে ফ্রি, রিয়েলি ফ্রি হয়ে যাচ্ছেন, এটা একটা লিটারাল মিনিং সে অর্থে। তবে উনি দিয়েছেন यत्र क्वापि गच्छति वा, মানে যেখানে সেখানে উনি বিচরণ করেন। সহ শান্তি মাপ্নোতি, তিনি শান্তি প্রাপ্ত করেন। শান্তি মানে মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। নেক্সট শ্লোকের যে टीका প্রথম লাইন দেখুন, উক্তাম জ্ঞাননিষ্ঠাম स्तुवन् उपसंहरति, যে উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাকে स्तुवन् মানে স্তুতি করে প্রশংসাপূর্বক উপসংহার করছেন। এখন মানে এই পর্যন্ত যে জ্ঞাননিষ্ঠা বলেছেন, সেই জ্ঞাননিষ্ঠা स्तुवन् মানে প্রশংসাপূর্বক প্রশংসা করিয়ে তার উপসংহারতি উপসংহার করছেন। নেক্সট শ্লোকটি, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। पदच्छेद, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति। नैनाम बोले नैन आबार किछु मने करबेन ना, न एनाम, एनाम माने एके, न एनाम, नैन नैन बोले अन्य कत कोनो भाषार संगे हिंदी संगे कोनो मिक्स करबेन ना, न एनाम। स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अन्वय देखो, हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थितिः येनां प्राप्य न विमुह्यति, अंतकाले अपि अस्यां स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति, ये जे ए पर्यন্ত বলছিলেন এর আগে, এ হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্ম নিষ্ঠার ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থিতি। এনাম প্রাপ্য न विमुह्यति, এই স্থিতি প্রাপ্ত করে যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে জ্ঞানী পুরুষ, न विमुह्यति আবার তিনি মোহিত হন না, মানে স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে আর তিনি ভ্রমিত হন না। अंतकाले अपि अस्यां स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। अंतकाले अपि মানে শরীর ত্যাগের আগেও যদি অল্পকাল জন্য এই স্থিতি প্রাপ্ত করে, তিনি ব্রহ্ম নির্বাণম ঋচ্ছতি, তিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান, লয় হয়ে যান। ঋচ্ছতি মানে গচ্ছতি, গচ্ছতি মানে প্রাপ্নোতি, ঋচ্ছতি ইকুয়াল টু গচ্ছতি। গচ্ছতি গমন ক্রিয়াতে এটা প্রাপ্তি এর অর্থেও আসে, প্রাপ্ত্যর্থে মানে প্রাপ্তি, প্রাপ্নোতি, এটা বারবার আসবে। গচ্ছতি, ব্রহ্মং গচ্ছতি মানে ব্রহ্ম গচ্ছতি মানে কি ব্রহ্ম গাছে চলে যায় না অর্থে নয়, প্রাপ্ত করেন। সে প্রাপ্ত করাটাও এটা চলে স্বরূপকে জানেন, নিজে জানেন। হ্যাঁ, टीका ये আছে, उक्ताम ज्ञाननिष्ठां स्तुवन् उपसंहरति ब्राह्मी स्थिति ही, ब्राह्मी स्थिति माने कि ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ऐसा एवं विधा। ये जे ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ये হচ্ছে ब्राह्मी स्थिति। एनाम परमेश्वर आराधनेन विशुद्धंतःकरणः पुमान् प्राप्य न विमुह्यति। हाँ, एनाम परमेश्वर आराधनेन विशुद्धांतकरणः पुमान् प्राप्य, माने एनाम माने ये ब्राह्मी स्थिति के एनाम दिस आगे बोले दिए तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्मनिष्ठा स्थिति से एनाम प्राप्य माने ताके प्राप्त करे के परमेश्वर आराधनेन विशुद्धांतःकरणः पुमान्, परमेश्वर आराधना द्वारा जो विशुद्ध अंतःकरण जो हयेछेन पुमान् पुरुष, से व्यक्ति
प्राप्य माने एनाम प्राप्य माने ब्राह्मी स्थिति के प्राप्य न विमुह्यति न विमुह्यति अच्छे माने मोहित होना कि मोहित होना पुनः संसार मोहम न प्राप्नोति पुनः संसार मोह माने आबार जन्म प्राप्त कर आते नहीं माने आबार यही संसार मोह नहीं माने कि কোনো একটা কর্ম ফলে আসক্তি থাকলে তো জন্ম হবে তো সেটা নেই আমরা এত পুরো আপনারা দ্বিতীয় অধ্যায় এত অধ্যয়ন করেছেন এটা তো জেনে গেছেন তাই তো ন বিমোহ্যতি পুনঃ সংসার মোহম ন প্রাপ্নোতি यतः যেহেতু अंतकाले मृत्यु समये अंतकाले माने मृत्यु समये अस्याम क्षणमात्रमपि स्थित्वा अस्यां मने हे ब्राह्मी स्थिति ते ब्रह्मनिष्ठा ते क्षणमात्रमपि स्थित्वा क्षणमात्रो अवस्थान करे ब्रह्मणि निर्वाणं लयं मृच्छति प्राप्नोति ब्रह्मे निर्वाण अथवा लय ब्रह्मे মানে এক হয়ে যাওয়া ব্রহ্মই হয়ে যাওয়া সে স্থিতিকে প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়ে প্রাপ্ত করেন ऋच्छति ऋच्छति गच्छति प्राप्नोति प्राप्त करें एक कथा बोले नेक्स्ट बोलছেন किं पुनः वक्तव्यं बालमारभ्य स्थित्वा प्राप्नोति इति यदि अंतकाले क्षणमात्रमपि এই স্থিতিতে অবস্থান করে তিনি ব্রহ্মলয়ে প্রাপ্ত করেন তাহলে বালাবস্থা থেকেই যদি এই স্থিতি যার আছে তার আবার উনি ব্রহ্মলয়ে প্রাপ্ত করবেন বলার আর কি আছে বাহুল্য বলে এটা ব্যাখ্যা করছে ঠিক আছে शोकपंक निमग्नं यः सांख्य योगोपदेशतः उज्जाहारार्जुनं भक्तं स कृष्णः शरणं मम এটা হচ্ছে গীতা শ্লোক নয় এটা হচ্ছে टीकाकार शेषे लिखছেন शोकपंक निमग्नं शोकपंक निमग्न पंक জানেন তো হ্যাঁ না पंक হচ্ছে কাঁদা হ্যাঁ কাঁদা মাটি জল যখন এই মিশে গেলে যে কাঁদা বলতে শোকপঙ্ক মানে পঙ্কজ আমরা কমলকে বলি পঙ্কজ আছে এতে আছে ওখান থেকে জন্মেছে পঙ্ক থেকে যে শোকপঙ্ক শোককেই সে পঙ্ক বলছে তাতে নিমগ্ন কে অর্জুন यह शोकपंक निमग्नम यह सांख्य योगोपदेशतः ताके सांख्य योग उपदेश द्वारा उज्जहारार्जुनम भक्तम जेने उद्धार करेছেন সেই अर्जुन के शोकपंक निमग्नम अर्जुनम ये भावे निते হবে शोकपंकम निमग्नम अर्जुनम यह सांख्य योगोपदेशतः उज्जहारा মানে सांख्य योग उपदेश द्वारा उद्धार করেছেন सह कृष्ण शरणम मम से कृष्ण আমার আশ্রয় बोले এখানে टीकाकार श्रीधर स्वामी बोले এই অধ্যায় শেষ করছেন और द्वितीय अध्याय আপনাদের পাঠক্রমে আছে ওখানে আসুন ওম তৎসদিতি বলবেন এই পাঠের আছে ওখানে আসুন ওটা সুবিধা হবে বলতে ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः द्वितीय अध्याय समाप्त हलो।